nagdan-nagdan. Yan. Yung mga ano. Sige. Oh, yung mga diabetiko. Walang cameraman yan. Sige po, akyat lang po. Ate Flori, doon ka muna. Bibidyoan ko lang. Daddy, ay sa'yo ko pala bibigay to. Kayo pala hahawak. Para kasali ko, Daddy. Ganyan lang po. Video na po yan. At lang po, tutok nyo lang po sa amin yan. Yun na lang kay... Saan? Oh, saan ang ano? Titingnan nyo Naka-video po. lang. Naka-video na po yan. Okay na po yan. Ready na po yan. Ito po, alam nyo po ito. Marami ka nang pakikita mo sa view. Ito, pabayaan ko na lang naka-video na ito. Aileen, kasama to ah. Oy, ano, kuha pa kami lahat, Cici. Ano ah? Naka-video eh. Hindi makuha si ano, Obet. Sige po. Camera naman. Nanginginig. Tiga, tiga. Kaya lang po natin dito, Daddy. Sige po, gamitin nyo na po ito. Ito. Oh, di ka na. Uy, baka malaglag yan din. Hindi pwede. Baka maagaw eh. Hindi ka na muna dito. Dali lang, isa-isa lang po. Ayan, lagi ka wala sa picture eh. Ayan pala si Kuya Obet. Tiga. Ay, hindi. Okay naman na. Naka-video na to eh. Okay na. Kahit na. Naka-on to? Okay. Oh, sige, bilis-bilisan tinutunan. Sabay po. Hindi naka-focus eh. 50-50. Look up, tsaka look down. Taas. Ready. Tulak ka na! Naka-video pa. Ay, puro naman mukha to. Oh, lahat titingala na! Ay, kay Tingala na! Oh, yun. Wala na po pala. Ah, hindi ko alam stop eh. Ayan na.